Kwa majina naitwa Kakozi Chakubuta Bejojongonda. Mimi ni coordinator wa shirika la raia la wananchi wa Kongo, katika lugha la Kimombo wanaita Société Civile des Compatriotes Congolais, en sigle ni SOCICO RDC. Unaweza kutuambia nini ya fupi kuhusu hali ya usalama mjini Baraka baada ya vuguvugu zilizokuwa hapa Baraka ya M23 kuingia Uvira, na hapa kwa kuwa changamoto nyingi kwa hali ya usalama? Je, nini mtazamo wenu? Unajua, wakati vita inapokuja, wanamtangazaji, kuna ile tunaita psychose, na ile psychose ilikuja kutoka kwa wanajeshi ambapo walikuwa kwenye shamba la vita, na wakati walipofika basi raia nayo ikajaa na hofu na uoga zaidi, na wao pia wakaona wanajeshi wanakuja wanakimbia, na raia nayo ikashtuka, na baada ya kushtuka nao wakaanza kufunga mizigo na kwenda. Na hiyo wakati usalama ulikuwa ukizorota mkubwa sana, na ndipo tumeshukuru kwanza serikali ya Kongo, kwa sababu wakati usalama ulizorota, wanajeshi kukimbia, raia kukimbia, serikali ilituma wengine wanajeshi, ambapo tunatosha coup de chapeau kuinite ya Ibu, ambapo ilikuja na ikakuya kumaintenir na kuingia pamoja na wazalendo, ambapo tunawashukuru kwa sababu walikaa kideti na kusema kwamba nchi ni yetu, pamoja na serikali ya Kongo, hatuna ingine udongo. Na hapo ndipo wakati walikuja na kuanza kuavancer na ukaona matunda. Pia tusisahau kwamba president wa republique alifanya ile tunaita diplomatie niko totalement plus forte jusqu'à ce que Rwanda na balie wake, ambapo ni watu ambapo walipata mafunzo ya notama wana Corneille Nangaa wa Sultani Makenga na Paul Kagame, wakati walipata pression kutoka kwa Etats-Unis d'Amerique baada ile akoro ya pe yenye ilifanyika pale, walijiretire katika jiji la Uvira na zingine eneo wakaenda wanatoka. Na wakati walitoka na wakutoka kwamba kwa mfano Uvira wakutoka kwamba ni juu ile akoro, ni pression kuona nguvu ya jeshi gisi ilikuja hii aibu, na wakaanza kuondoka, wakazingisha kwamba wanatoka kwa hiari yao, hawakutoka kwa hiari, ni frap. Kwa hiyo a partir ya ile wanamtangazaji, ndio wakati Uvira tena jeshi letu lilipoingia na wazalendo na serikali kuanza kuenda polepole, anatia wanajeshi nafasi, hali iende na tulia katika tarafa la Fizi na upekee katika jiji la Baraka, kwa sababu hali ilikuwepo Baraka na Fizi. Tarafa la Fizi ni hali ambapo nayo ilikuwa affecte province ya Tanganyika, hususan katika mji wetu mkuu wa Kalemi. Kwa hiyo ni hiyo ambapo tunaonyesha kwamba hali ya usalama sasa hivi inaenda na jamiliore, kuona kwamba serikali iko naenda inafanya kazi zake zote ili usalama urudie. Na huko unaenda ukiangalia mbele ilikuwa kila mara masasi, lakini wakati tukazogelea viongozi na unaona hali iko naenda inabadilika, na kuko na kuwa kameme watu kuliko tena kuanza kazi na saa 12 kumaliza kazi na saa 12. Leo watu wanaanza fikisha saa 2, saa 3, saa 4 ya usiku. Kwa hiyo inaanza kuonyesha kwamba kuna kuwa moja hali ya kweli inageuka ya watu kupata usalama katika jiji la Baraka na tarafa la Fizi. Hapo jana na leo kuna watu ambao walikulala katika hali isiyopendeza kutokana na milio za risasi zilizosikika makuchio ya leo na kuingia ya jana, na hata mchana wa leo panakuwa na crepitement de balles zilisikika. Nyinyi kama shirika la raia mnakuwa na mtazamo gani ya kuambia raia kwa hayo? Ya kwanza raia ijue kwamba hapa Baraka tuko mubaza aeriere, donc ni lieu ya rassemblement ya wajeshi wote ambapo watatoka ili kuwa disperser, ili bakuwe redeployer et deployer kuma front. Kwa hiyo ni lazima, unajua fasi wote watu wanakutanana, kunakuwa ni hali, kuna wale ambapo wanakuwa na hali ya kukomala na kuna wale ambapo wanakuwa hawana hali ya kukomala. C'est-à-dire kuna wale wanajua kwamba mimi niko mwanajeshi, kazi yangu ni hii, na kuna wale wengine waliingia katika jeshi, waliingia tu lakini hawajui nini ambacho wanapaswa kufanya. Kwa hiyo wanapokuwa wanapiga masasi inatuumiza sisi wa raia, inatupatia uoga. Hata pia wao wanajeshi kuna wengine wafurahiwe na ile vitendo, lakini ukiangalia ndio gisi nimekuambia, ukiangalia hali ilikuwepo mbele na sasa hivi inakuwa ni kuna mabadiliko. Na nikiangalia sana komanda region mwa tuko naye hapa AI Colonel Mark komanda Ademlog wa FRDC, unaangalia avec discipline nyiko naenda na renforcer kwa FRDC. Hii hali tende na inatoka, sio kwamba leo tunasema na leo vinaisha.
tujue kwamba tuko mubaze aerier, na hapa kunapaswa kujaa sana wanajeshi, na wakati wanajaa sana inapaswa kuwa ni vile tu, na zaidi ni hii mapombe yenye watu huu mapombe wa makali makali, wakati anaenda kukunywa vile anakuwa kufikia kupiga masase pasipokuwa na faida yoyote ile, banasema dissipation de munitions et des armes. Umezungumzia jeshi la Ibu ambalo kwa sasa nyinyi kama shirika la raia Baraka mnakuwa mkipongeza, na siku mbili ipite wamedhibiti pamoja na wazalendo kijiji cha Mikenge. Ni baada ya miezi 10 Mikenge imedhibitiwa na waasi. Nyinyi kama shirika la raia mnakuwa na mtazamo gani kwa udhibiti wa Mikenge na jeshi la taifa? Ya kwanza tujue vita sio kwamba watu wanacheza kabumbu au ni watu wanakamata unaenda uza ndagaa unakia kupiga mwako nyumba na unarudia. Vita inaomba akili, vita inaomba kuelewa adui ana silaha gani, na unajua wakati watu walikimbia wanajeshi wengi walipotoka kule, ule adui aliwahi beaucoup plus kujirenforcer, na kwa kuangalia koma atakamata ine offensive contre jeshi letu la FARDC pamoja na wazalendo. Ni hapo pia kwanza ni kuambie kwamba tulishukuru, nilikuambia mwanzo, tulishukuru chef de l'etat son excellence monsieur Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kujua kwamba ni lazima Uvira imeanguka. Je, kama Uvira inaanguka huku Kinshasa itakuwa namna gani? Ndio maana uliona wanajeshi wanakuja, na tunajua kwamba mao plateau kwamba nako waasi wa M23 FC Twiganeo Ngomini walikuwa beaucoup plus biko renforcer na Red Tabara kutoka wanajeshi wa Rwanda. Kwa hiyo ni lazima jeshi ilielewa, na ndio maana uliona vita ilikuwa kali sana, kwa kumpongeza mzee Amuri ya Kutumba ambapo William ambapo alisaidiana na jeshi la FARDC. Tunamshukuru mzee Kakobanya, tunamshukuru mzee Olivier Bolingo mtetezi wa pili, ambapo waliungana pamoja, mzee Ngomazito na wengine, ambapo hatukufikia kuwataja kufatana na majina kwamba huenda imetupotea, lakini wote wazalendo wote waliambatana na jeshi na kusema kwamba lazima tukamate Mikenge na tukamate, tutafika Minembwe. Na ukiangalia tayari tuko katika Minembwe, na wakati tuko katika Minembwe sio kwamba tushakamata Minembwe yote, hapana, ila ni mafasi zimoja, lakini msiku ambapo zinazokuja najua tutakontrole Minembwe na watu wataishi kwa amani na maaktivite komersiale zitakuwa nafasi zote. Mjua Baraka, hali ambapo imekuja ikajitokeza kutokea kule Kindu, marezo sosio zikakuwa mahabari zinakuja za kwamba watu wanaibiwa sehemu za siri wakigusana, zikafika Kalemi, zikakuja Misisi hadi zikafika hapa Baraka. Kwa hiyo sisi tumefanya utafiti tukaona kwamba ni upuuzi mtupu na ni mambo ya ujinga, kwa sababu bwana mtangazaji utakuwa na mimi ukweli ni kwamba mtu anapokuwa unabebewa sehemu zako za siri, sijui unaweza fanya dakika 2 au 3 hujakufa. Habiwezekana. Na ikiwa umebebewa sehemu za siri, zinatoka zinaenda wapi? Na unasema kwamba tena zinarudishiwa. Tunakamata hapa Baraka, zinarudishiwa. Sasa kama zilirudishiwa, yani kulikuwa kidonda, sasa ilibandikiwa hai. Kwa ni kesozi mwanzo yenye ba intellectual banapaswa kuwa biko banajiuliza, nilibebewa, ulibebewa bikaenda wapi? Na ilirudia namuna gani? Kwa hiyo hatukatai ulozi, tunaitika ulozi upo. Lakini sasa hivi ukiangalia ni watu ambapo hawana hatia, ni watu ambapo wamekufa mu vitu ambapo hawavijui, ni watu ambapo waliteseka. Watu wote, nani kabisa alimuona umoja kusema kwamba ni mimi ndo nilileta ile hali ya kulunguza ya kunani ya kusema kwamba anabeba watu kwenye sehemu za siri? Ni nani? Hajaonekana. Mwanafunzi wa watu ambapo alikuwa anatoka pale kufeke kufanya nini ile tunaita, alikuwa fanya stage ama ma recherche, wamemunguza mwanafunzi, walimunguza. Kwa hiyo ni 18h 19h alitafuta unguzo, akamwangiwa essence, ilikuwa ni juzi kumwangia essence, wakapiga limeti ya kwanza ikuwaka, ya pili ikuwaka. Unaona, na hivi kama tungekuwa tunapoteza watu watatu. Lakini tumeshukuru kwa sababu mimi kama kiongozi wa raia nilielewa na nikaanza kupita kufanya ile masensibilisation ya mass, kuambia watu kwamba ni habari za uongo, hazina uhakikisho yoyote ule, na yule anajua kwamba umemwona mtu na amechukua mwili wako, basi kuna vitengo ambapo vinahusika. Ni lazima watu wanapeleka wale ambapo unawashakia, wapeleke kwenye polisi, wapeleke ku ANR, wapeleke ku FARDC, waende waangalie, na ipokuwa kama ni kweli basi lazima sheria itamfuata. Lakini kama sio kweli, kwa nini uzingishie ndugu wako na nini kabisa? Mbona mimi nimesalimiana na nye,
mbona mwili wangu haukwenda? Sasa kwa nini tuendelee kwamba mtu mnapishana, mlevi wa watu anapita mnagusana eti kwamba anataka kukubeba mwili wako wa kianaume. Kwa hiyo ni vitu vimoja viliingia mu logiciel, ni kama ile logiciel nyilisha kuwa tayari mu vichwa ya watu kusema kwamba ni binakuaka tu bulozi gisi inakuaka gisi tunaonaka mzee wa watu iko na imvi iko na macho ya rouge iko na mapengo nono ni mulozi tu. Kwa hiyo ni vitu ambapo tunapaswa achana navyo na kusema kwamba raia wa Baraka na wa tarafa la Fizi hatupashi kujamulia. Ndio maana tunasema tunapaswa kupone beaucoup plus juu ya cohesion sociale na paix, na kusema sisi wote pamoja no a la justice populaire, hapana kujichukulia sheria kuvitendo ambavyo havina mapreve. Kufatana na wizi ambapo umeniuliza, ndio wizi unajua ni mgini mkubwa na polisi itakuwa nafasi zote zile, na hiyo wakati ya mwizi, na ukiangalia ile ni vitu ambapo vimetusikitisha, na ndio maana tunaomba serikali ifanye nguvu zake zote ikamate wale wahalifu na iwatraduire kwa kuomba chambre foraine iwakamate, na yule mwalisema iliibiwa wakamatiwe, kwa sababu watuonyeshe namna gani iliibiwa, sababu wakikamatwa itakuwa ni funzo kwa vitendo ambavyo havina uhakikisho. Kwa hiyo ni hali ya buduru, ni hali ya buduru. Kufatana na wizi gisi ulivyoongea, niliongea kwamba wizi ni lazima watu wanapokuwa wako wengi, ya kwanza tujue kwamba silaha hazina kontrole katika jiji la Baraka na tarafa la Fizi, ile tuelewane. Na ya pili ujue kwamba ambapo wanashika silaha kuna aina 4. Kuna aina ya FRDC, kuna aina ya polisi, kuna aina ya wazalendo na kuna aina ya wafo wazalendo ambapo wameshika silaha kwa kujitransforme kwa njia ya kuwa wanatrakase watu usiku na kwa kuiba watu na kwa kuumiza watu. Na kuna wengine ambapo waliingia katika jeshi kuliko kujua kwamba mimi mwanajeshi kazi yangu ni kukinga mipaka na raia na vitu vyake. Yule mwanajeshi ambapo iko kontrole hajui sababu ya kuwa mwanajeshi, naye anaenda jiingiza mu mambo ya bwizi. Wala ndio bwizi ambapo iko napitika humu katika jiji letu. Na ila wao watakwambia alikuwa na bunduki. Sisi tukiambilia alikuwa na bunduki tulishakutajia watu 4. Tushakutajia watu 4. Kwa hiyo akituambia alikuwa na silaha na teni, benye biko wavala mateni ni FRDC, biko wavala mateni ni la polisi, biko wavala mateni ni wazalendo na wafo wazalendo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kwa kujua ni huyu. Ndio maana wakati sisi mashirika za kiraia tunapokuwa tunatosha habari na hatuna uhakikisho kwamba alikuwa ni mtu fulani, tunakuambia ce sont des personnes non autrement identifiées. Ni watu ambapo walikuwa wanavalia nguo za kiaskari na silaha lakini hawajulikani. Tunaishia pale kwa sababu hatuna uhakikisho kwamba ni mwanajeshi au sio mwanajeshi. Yapata sasa siku kadhaa 2 au 3 hivi tangu vile vitendo vya unyama kushuhudiwa baada ya ule uvumi wa kuibiwa sehemu za siri. Baada ya sensibilisation au hamasishaji ambao mlifanya, kwa sasa mmefikia hatua gani? Ukiangalia wanamtangazaji, kwa sababu hali iliharibika tangia ilianza tariki 28 ya mwezi wa pili katika jiji la Baraka pale Kalinga Nord, kufika tariki 2 ya mwezi wa tatu hali ya mtu wa kwanza kufika tariki 3 ya mwezi wa tatu tariki 3 ya mwezi wa tatu kunani ya Isteme pale Korompwe, na watu 5 au 6 wakaponea chupuchupu, mkiwemo wa askari 2 na wa raia wengine 4. Kwa hiyo unakutana ukiangalia baada ya tariki 2 na tariki 3 kuanza tariki 5 na leo 6 unaweza ukapita na usikii tena watu wanavyoongea, kwa sababu wametukubali, tumewaonyesha, tumewahamasisha, tunawaambia ukweli, kwa sababu sisi hatuwezi enda kukubali kitu ambacho hatujakuwa nacho na preve. Kwa hiyo mimi kabisa naweza nikafurahiwa mwili wangu uondoke na mimi niachie ule mtu? Jibu hapana. Lakini tufanye kitendo cha kukamata mtu wakati unakuwa una udhibitisho. Kwa hiyo ukiangalia kwa leo na jana, najua mjapata lalamiko yote katika jamii. Una ujumbe gani kwa raia wote wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi? Ujumbe wangu ni ya kwanza kuambia wale ambapo wanakuwa wanauzisha ile maepenge kwamba warudishe bei ya 200. La
wakiendelea kutia 2000 donc ni wamoja wapo ambapo wanatuma hali ya watu kuitika kama hii vitu vya buduru vya kuchukuana sehemu za siri zipo, kwa sababu wakati unapandisha epengle 2000 ule mtu anakuwa na akili kwamba epengle ndio dawa, kwa sababu ndio watu naambiliwa epengle itakuwa dawa namna gani? Kwa hiyo wale watu wa epengle tunaomba serikali iwachukulie hatua kali, kwa sababu wakirudia kwa ile 200 itaonekana kwamba itaonekana kwamba hakuna dalili zote mbaya za vitu ya ukatili katika jiji la Baraka. Ya pili ni kuomba raia waache kuwa wanatapakaza habari za uongo kwenye mitandao na kwenye jamii, kwenye mabomba, nafasi zote, kwa kusema mahabari ambapo hawana uhakikisho. Na tatu, hapana kujichukulia sheria mikononi. Kuna vitengo ambapo vinahusika na sheria, ni wale ambapo wanapasha kuchunguza kama kitendo ni cha kweli au ni cha uongo. Kwa hiyo ni ile, na tunaomba waadministrateur wa magrupu ya marezo sosio ya WhatsApp na ma Facebook wao wa kwanza kuwa na retire watu na kusiprime ma message yenye iko na amene watu kune ya justice populaire. Voilà message zetu ambapo tunapatia watu ili wajue kwamba Baraka watu waishi na amani na watu wafanye kazi zao kama kawaida.